چو چو جن کے مٹھڑے محمد امیر جے شفاعت جو آسرو وہ چرن تیا بیان بازی منظور نہ ہے جو یارا جو یارا جو یارا ایم کیو ایم جو لیڈر الطاف حسین چے تو تک قادیانی مظلوم ہیں. میرے بارے توجہ کر ماں کچھ گالیوں بدھائن تو چاہیاں اے چوے تو مجھو وس پجے تما پاکستان میں قادیانین جو مسجدوں ٹھارائیں دوس اے ٹی وی انٹرویو رنو سائیں الطاف صاحب تو جو پیر قبر میں ہوتی چاہے ان دھرتی تے ہکڑو بیسا جو کارکن موجود ہے قادیانی مسجد نہ تھاتا ہے سگن مصطفیٰ شان صحابہ ماں کے لگے تو ماں آج ایک ترس ماں کے لگے تو ماں قبرستان میں وائز تو کیا ماں تمہاں کے گرمائن تو چاہیاں اے قادیانن جے یارن کے شرمائن تو چاہیاں. الطاف صاحب چے تھو تو مجھو وس پجے تما توہین رسالت آرڈیننس کے ختم کرائیں دوس یا ساگی بولی پنجاب جو گورنر بھی گالائے تو سلمان تاثیر صاحب زیارت کئی تو سلمان تاثیر جی ٹکٹ تے عجائب گھر میں ہلانے جڑوا میں سلمان تاثیر کے بھی بدھائن تو چاہیاں بوتار مسلمان گنہگار تھی سگن تھا پر بے غیرت نہ تھا تھی سگن منیوں تھا ساں گنہگار آئی ہوں پر بے غیرت نہ ہوں چاہو تو بے غیرت نہ ہوں چاہو بے غیرت نہ ہوں وقت چڑھتے پار ملائیں دا سے انشاءاللہ اور اگ میں ہی گال سمجھو تو توہین رسالت آرڈیننس آہے چاہ انہیں کہ سمجھو بتا کہیں کہ خبر نہ ہو جائے تو توہین رسالت اچھا ہے اساں پاکستان جو ٹھہل قانون ہے اساں پاکستان جو ٹھہل قانون ہے تو اساں ملک میں جے کنے کوئی بدبخت اللہ جے کہ نبی یا رسول جے شان میں گستاخی کندو تو ان کے پھائی دی بھی اب یہ قانون صحیح آ کہ نہ غلط آ کیڑا کیڑا چمنتا تو صحیح ہے اساں ملک جو ٹھہل قانون ہے تو جے کنے کو بدبخت مٹھڑے محمد امیر جے شان میں گستاخی کندو تو ان کے ٹیاست ٹنگ پا نوشہرے وارو یہ قانون صحیح کہ نہ غلط سبئی ڳالهايو الطاف چوے تھو تو یہ قانون غلط تمہاں چھا چو سلمان تاثیر تھو چے تو یہ قانون غلط تمہاں چھا چو جیسی تائیں اساں زندہ ہوں ان قانون میں تبدیلی کرن نہ ڈیندا سی ڈاڑیاں چو انشاءاللہ ڈاڑیاں ڳالهائيندا ہلو دل چ محبت سے ڳالهائيندا ہلو یہ انہوں نے جن کے نبی بنایا قادیانن جے کوڑے نبی جو نالو غلام احمد قادیانی یعنی کہ غلام احمد نہ کوٹھی نہ کیو غلام احمد قادیانن جے کوڑے نبی جو نالو چاہے غلام احمد قادیانی یا اللہ جو قرآن مجھے ساموں پیوا میں ان جا کتاب پڑھیا تھا نبی دوری گالا چوتیو ہو ہے مجھا بھائی ہتھ اللہ جے قرآن تے مطلب کہ خبر نہ ہو جائے بٹرے عقیدہ ہے جا بدھایا ہکڑی جائے تے لکھے تو میں آدم ہاں وری ہکڑی جگہ تے لکھے تو جو تو میں موسیٰ ہاں وری ہکڑی جگہ تے لکھے تو جو تو میں عیسیٰ ہاں وری ہکڑی جگہ تے لکھے تو جو تو میں ابراہیم ہاں وری ہکڑی جگہ تے لکھے تو جو تو میں اسماعیل ہاں وری ہکڑی جگہ تے لکھے تو جو تو میں بھگوان ہاں وری ہکڑی جگہ تے لکھے تو جو تو میں کرشن ہاں وری ہکڑی جگہ تے لکھے تو جو تو میں مریم ہاں وری ہکڑی جگہ تے لکھے تو جو تو میں اللہ جی زال ہاں چوت لعنت تھس ڈاڑیاں گالا اب یہ کوڑو ہن ان قرآن میں لکھو پیا لعنت اللہ علی الکاذبین کوڑن تے خدا جی لعنت
सवाब थींदो अल्लाह जो कसम सवाब कायदाननि जे हिमायतुनि ते कायदाननि जे हिमायतुनि ते गुलाम अहमद कादियानी ते गुलाम अहमद कादियानी ते गुलाम अहमद कादियानी ते इहो हमरा गुड़ खाइण जो शौक़ीन हो कोट पाए घुमंदो ऐं पेशाब जा कतरा वहंदासीं हे नबी आहे हुयो बि हिकु बेंडियो माना गाणो अल्लाह जा नबी सुहिणा थींदा आहिनि चओ न सुभान अल्लाह हज़रत जाबिर तो फरमाए 14 जी रात हुई मदीने जे मीर असांखे सोमाणी जी निमाज़ पढ़ाई सोमाणी निमाज़ पढ़ाइण खां पोइ ॿिन्ही जहाननि जो सरदार मदीने जी मस्जिद नबवी जे आगुर में मिंबर ते तशरीफ़ फरमा थियो हज़रत जाबिर तो फरमाए मथां 14 जो चंड पियो चमके हेॾा असांजे आका जो चेहरो पाक पियो चमके कि फजअलतु अंज़ुरु इला रसूलिल्लाहि व इलल कमर कि मुझे दिल में ख्याल आयो अज मां भेटा कराया ॾिसां त हो चंड सोहणो आहे कन हे चंड सोहणो आहे जी हर होॾे पियो तकियां हर हेॾे पियो तकियां सुभान अल्लाह में सुस्ती आहे यार अॼु ॻाल्हायो वरी नौशरे जल्दी वाइदे ते न ईंदुसि अॼु दिल जे मोहब्बत सां चवंदो हल हज़रत जाबिर तो फरमाए खोड़ देर गुज़री वई मुझे अंदर जे इंसान मूंखे चो जाबिर देर छो थो करे जल्दी फतवा नहीं माण्हुनि खे चई ॾे त 14 जो चंड एतिरो सोहणो न आहे जेतिरो मिठड़े मोहम्मद मीर जो चेहरो सोहणो आहे मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद चतो मतां चओ त मां ज़्यादती कई थम चतो असुल न है मारे तवज्जो कर तुंहिंजो हियां ठरदो अल्लाह अकबर कबीरा हज़रत जाबिर थो फरमाए चतो चंड भी सोहणो हो पर मुंहिंजो साईं भी सोहणो हो चंड भी खूबसूरत हो मुंहिंजो साईं भी खूबसूरत हो चंड भी हसीनो जमील हो मोजो साईं भी हसीनो जमील हो चिपर चंड हेठ छो थी वियो शिकस्त छो खाई वियो चतो अल्लाह जा बाना चंड केॾो ई खूबसूरत छो न है